उमेश बाब, काल तुमच्या पार्टीच्या एमएलएन एक सीएमांक प्रेज केल्ले, तेजेर खूब ऑपोजिशनान आवाज केला. तुमकां कितें सांगूंक जाय? पण म्हाका दिसता ट्विस्ट जाला खंय तरी स्टेटमेंट इन द फॉर्म दॅट इट इज मिसअंडरस्टूड कम्प्लिटली द एमएलए स्टेटमेंट. म्हाका दिसता एमएलए आमचो वेंजी जे काल ताजे आदले दीस म्हणजे कालचो आनी पयरचो जो कार्यक्रम पळयत, एक स्कूल रिलेटेड कार्यक्रम आशिल्लो आनी ताजे बाकीचे जे काम आशिल्ले त्या कॉन्टेक्स्टान जेन्ना काय उलयतालो ताजो कंप्लीट स्पीच आयकत जाल्यार थंय खंय तरी ट्विस्ट जाला असो दिसता आमकां स्टेटमेंट. म्हाका दिसता वेंजी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू आन्सर दीस क्वेश्चन. बट आम आदमी पार्टी किंवा आमचे दोन्ही आमदार जे आसा तांच्या इंटेग्रिटी बद्दल म्हाका दिसता गोंयकारांनी खंयच डावट घेवपाक जायना. आमी सरकारा विरुद्ध लढत आयिल्ले आसा, आमी सरकारा विरुद्ध आवाज काढत आयिल्ले आसा. आम आदमी पक्ष बांदील आसा. We are devoted to people of Goa. We are here to bring that change and destroy corrupt Bharatiya Janata Party government. So I don't think कोणाच्याच मनान कसलोच आमच्या पक्षाबद्दल किंवा आमच्या आमदाराबद्दल डावट आसपाक जायना. वेंजी आपल्या वोटर्सां खातीर, आपल्या बाणावलीच्या लोकां खातीर जाणें जें काम केलें 2.5 वर्सां, खंयच्याच आमदारान तें गोंयान काम केल्लें ना. हांव बाणावलीनूच म्हणना, पूण खंयच्याच विरोधी पक्षान आसतना आपले पयशे मोडून एक क्लिनीक सुरू करप, स्कुलां रिवॅम्प करप, कंटिन्युअसली जे काम करता तो वेंजी, आय थिंक पीपल आर अवेअर अबाउट इट. बाकी लोक कितें उलयता ताचो म्हाका दिसता कोणाक फरक पडचो ना आनी पडपाकय जायना. कारण जे काम आम आदमी पार्टीन आज गोंयान आज पर्यंत केल्लें आसा, आय थिंक इट स्पीक्स मोर लावडर दॅन वॉट जस्ट स्मॉल twisted word or misunderstood statement which is being spread and circulated by the media. I don't think there should be any clarification as far as that is concerned. We are very clear. We are here to oppose this government and this corrupt BJP government. I don't think there should be any doubt in anybody's mind as to our integrity of our MLAs, integrity of our leaders and integrity of my party. Thank you.